O, yan, nakatingin na. Ano naman niya. Tingin, ano? Gwapo ah. Hindi manalo ah. Gwapo nun ah. Gwapo nun ah. Gwapo. Ito profile ko. Kunin mo. Ayun yung ano. Ayan, Michael. 10K na ano mo? Following mo eh. Followers mo na 800 likers. Baka Jay manalo eh. Taping? Wala. Bukas na agad? Kala ko Friday, ma'am. Kala ko... Kasi sabi ni, Friday daw eh. Sabi Friday.